ani an kuma activiste TV lajɛ bagaw an bi an fakɛ fɛ yen min ye a dogolen taw la bilen n'a tɔgɔ ko maître Mohamed Ali Bachili an n'a bɛna ka kuma a yɛrɛ ka passage kan ministère dɔw la ale ni a ka association ani Mali kunkanko kuma. Bonsoir papa. Ani so. Donc an seli ma bi an bɛ ɲininka dakuru damadɔni na question dɔw kan précisément i ka passage au ministère la an bɛna questionnaire d'i ma par rapport à tout cela. Donc ɲininkali fɔlɔ bɛ boli min kan o ye k'i to ministre de la justice ya la an y'a mɛn k'a fɔ ko i tun ye magistrat dɔw minɛ k'u datugu kaso la. Donc o ko an bɛ donni min na bi a bɛ cogo di? N'u ko ko ne ye magistrat minɛ ne ma magistrat minɛ u yɛrɛ kɔ n'u ye ko kɛ o magistrat ɲɔgɔnw de y'u minɛ nka o ye sariya de boli puisque an y'o de ɲini a ka kɛ a ma kɛ ko ne taara k'a fɔ a y'u minɛ ma lettre ci k'a fɔ a y'u minɛ ma haliw wele k'a fɔ a ye ninnu datugu ne m'a kɛ o mais fɛn minnu kɛra u yɛrɛ y'a ye kojugu don ni tɔw don tɔw bɛ taa kaso la donc n'a y'u yɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ damaw y'a jateminɛ k'a fɔ bɔ n'i ko i bɛ sariya kɔni bolo a cogo la hali n'an baarakɛɲɔgɔn don a ka kan ka taa kaso la a bɛ se ka kɛ u sera k'o waleya parce que ne de y'u ka ministre ye parce que u y'a dɔn k'a fɔ a wagati la fana ne y'a yira k'a fɔ sariya ka boli a boli cogo la dɔrɔn a ka boli a boli cogo la o de y'u lase kaso la n'o tɛ u ka mangoya tɛ u ka dɔgɔyama tɛ ne tun t'u dɔn fɛn tɛ n'u cɛ donc ni u ye ko mun kɛ o ko de y'u lase kaso la Maître Bachili tɛ o Maître Bachili tɛ dɛ u kɛta ni sariya ko ka mun kɛ o de y'u ko kaso o faamuna donc k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko ministre ka baara tɛ ka mɔgɔ minɛ k'a don kaso la o ye jugew ka baara ye donc jugew fana bɛ se ka sariya sɔsɔ n'o sera don minnu na o fana kan ka se ka taa justice la ka minɛ k'u ɲininka u ka kɛwale la donc o cadre de kɔnɔ nɔgɔ bɔra kuma la bi maître Bachili fɛ ɲininkali filanan an bɛ taa o kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ réseaux sociaux kan mɔgɔw tun y'a kuma bila k'a fɔ ko juge ni i ka bɛnbaliya kama k'i ye département ministériel changé ka bɔ justice la ko ka na domaine na est-ce que o kumakan tiɲɛ don? Non, yɛlɛmali n'a bɛ kɛ président kelen de b'a ka sababu n'a ka kun dɔn ale de ye ne sigi justice kunna ale de ye ne bila domaine na a flash la a ma ne ɲininka a m'a fɔ Bachili a ka di ye n k'i bila justice la wa a m'o fɔ n ye a m'a fɔ n ye Bachili a ka di ye n k'i bila domaine na wa a ma ne ɲininka o la donc yɛlɛmali ninnu olu tɛ ministrew ka dɔnko kɔnɔ u t'u ka kibaruyaw kɔnɔ o ye président kelen ni a yɛrɛ hakilina mana bila yɔrɔ la ko mɔgɔw y'a fɔ a wagati la parce que jugew u tun ɲɛna f'u ka kɛlɛ kɛ ne fɛ ne ye fɛn o fɛn fɔ sa a kɛra ko ɲuman ye a ma kɛ ko ɲuman ye u bɛ kɛlɛ kɛ bon o kɛlɛ in dɔw y'a kɛ ka baga ma yɛlɛ ne hakili bɛ ko dɔ la juge mun ye gɛlɛya sɔrɔ fanakaw bɔra a kama kabiri sɔgɔma lajɛ a wagati ne bɛ n ka bureau kɔnɔ n t'a kalama yɛrɛ gɛlɛya bɛ Fana 2h30 2h tuma ala ka hinɛ Sada Samake la Sada Samake de ye n wele a ko Bachili i b'a dɔn gɛlɛya bɛ Fana wa juge maaw ko fo n'u sera a ma ne ka gendarme garde minnu bɛ yen polisi minnu bɛ yen kabiri dugu jɛra u ma dumuni kɛ u sira ka yɔrɔ garde u tɛ se ka bɔ yen maaw bɛ juge da la n'i m'a lajɛ ka taa kuma gazi minnu b'an bolo k'a ci a banna u dun ma fara juge la ni kisɛ yɛrɛ tora ka ci su kana bɔ a la donc fo e k'a lajɛ i ka taa Sada Samake
don n ye kulukɔrɔ procureur wele u y'a fɔ n ye k'o tɛ yen ne yɛrɛ ma wele dɛ n ye procureur général de fɔlɔ wele Daniel Tessugué ale ko ɲɛna k'a man kɛnɛ k'ale tɛ yen a m'a fɔ a b'a ka adjoint wele a ma foyi kɛ n ye adjoint wele n ye adjoint si ma ɲɔgɔn sɔrɔ n ye kulukɔrɔ procureur wele u y'a fɔ n ye k'o fana tɛ yen ayiwa n ye n ka cabinet mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ ɲini k'a k'a ma wajibi ye parce que k'a da ko n'an m'an teriya ka se yen k'u bɛ yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya n ko a ye jugew ka syndicat fila bɛɛ wele ka na SAM mɔgɔw nana Sirima mɔgɔw nana n ko a ye na an ka taa fana an k'a lajɛ an ka taa nin ko kɛ n'u taara an y'a sɔrɔ effectivement juge da sɔgɔlen bɛ bureau kɔnɔ hali a tɛ se ka bɔ kɛnɛ n'u donna ayiwa n ko monsieur le juge an nana ne welela a fɔra an ye ko kabini sɔgɔma nin ko in bɛ nin cogo la jama tonnen b'i da la tan cogo min k'i dɛsɛlen bɛ ka bɔ ko gardiw ni gendarmew k'u sɛgɛnna u ye gazi ci cogo bɛɛ la sisan gazi yɛrɛ t'u bolo tugun u jɔrɔlen bɛ ni jama firili kan a kana kɛ kisɛ yɛrɛ ye k'a ci su ka bɔ a la n ko tuma mun de kɛra a y'a ɲɛfɔ a ko dɔ minɛna a ye wali misi ta misi u y'a faga a golo taara ye mun bara u y'o minɛ ka taa di gendarmew ma gendarmew y'a minɛ u ye kangari da k'a fɔ aw kana nin misizo in bila parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a nana d'ale ma k'ale y'a bila liberté provisoire la ale tun ko a b'a ka kiri kɛ bi ko voilà ko jama ma sɔn n ko mais n ko juge ni mankan kelen in kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔla o ko cɛ 6 binna ale denmuso kan denmuso in bɛ san 13 de la cɛ 6 de binna kan kamalenkɔrɔ 6 u y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la fo k'a lada yen k'a furakɛ ka certificat bɛɛ dilan a la n ko o fana kuma bɛ nin kɔnɔna na wa a ko tiɲɛ don u ko k'i y'o cɛ 6 fana bila a ko tiɲɛ don o cɛ 6 ni u taara muso dennin ba sɔrɔ k'a fɔ an ye nin kɛ i den na nka o tun ye denmisɛn ye e kɔni ye baliku de ye n'an ye sɔrɔ an b'i faga an bɛ fɛn k'i la o ka jugu min n'u taara dennin fa kunbɛn sira la k'a gosi k'a to wula kɔnɔ i ko su ko parce que a taara n'olu ye tribunal la olu mun ka kan ka ye kaso la olu de bilara u bɛ ka dennin mun n'u binna kan u b'o fa ni o ba de kan tan n b'o fana kuma ye tiɲɛ la a ko tiɲɛ don n ko den b'i bolo a ko n ko denmuso b'i bolo a ko ni den a bɛ san joli la a y'a siya kɛ fɔ a fana tun ye denmisɛnnin ye n ko ni mɔgɔ ye nin kɛ i den na a bɛ bɛn est ce que ni nin kɛra i den na a kuma ka taa di baarakɛɲɔgɔn dɔ ma o k'a tigi bila kɛnɛ ma o ka taa e muso sɔrɔ ka nin fɔ a ye ka e sɔrɔ ka nin kuma f'i ye k'i gosi a bɛ bɛn i ma a ko ayi ko bɔn ne ka ɲininkali banna ko syndicat mɔgɔw ma n ko mun aw yɛrɛ filɛ aw k'a ɲininka n y'a ɲininka kuma wɛrɛ ma sɔn a la olu ko vraiment k'olu yɛrɛ dabali banna o kuma nana kɛ ten ne de kumana fana kaw ko a tɛ si fana ne de ko n ko non n ko fana ye Mali de ye gouvernement de ye nin sigi papier de y'a sigi n'aw y'a gɛn a bɛ komi n'aw banna gouvernement de la o kana kɛ ten a y'a to yen fo gouvernement k'a lawuli a kana s'a ma a y'a to yen o don kuma banna fana kaw ye layidu di k'u tɛ s'a ma a tora yen gendarmew taara so a tora yen foyi ma k'a la an nana Bamako syndicat minnu taara ne bila o kelen ko ne de ye jama bila cɛ la magistrat ka syndicat mu ni ne yɛrɛ y'a wele an taara ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ kɛra a sigilen ɲɛna o ko ne de don ko ne de ye kumana ne ye jama bila cɛ la mais n ko hali sini ne ye cɛ ɲininka cogo min hali sini n b'a ɲininka ten hali ale ye mun ye nin kuma fɔ ni a ɲɔgɔn kɛra n b'a yɛrɛ ɲininka parce que
o tɔ tɛ n bɛɛ ban tiɲɛ la jugeya kɔrɔ mana kɛ ko i b'i yɛrɛ sago kɛ fɛn kana fɔ jugement du tout n'a y'a kɛ ala y'a kɛ o y'ale ka hakilina o tɛ ne ta ye mais ne kɛlɛla nin bɛɛ la jamana jɔ na sariyatigɛla mun b'a yɛrɛ kalama a b'a ka jamana fɛ a bɛ jamanadenw fɛ a bɛ sariya fɛ a b'a ka baara dɔn jamana jɔ na o bɛ nin ko nin kɛlɛ kɛ nin nin ye maloya ko yɛrɛ de mais non n'an bɛɛ ye juge dɔrɔn an ka jɛ bacili la ni o fana ye jugew taabolo kɔnɔ nka o tɛ ne siran ne ye jugeya kalan kɛ koyi n ye sariya kalan ne tɛ siran u si de ɲɛ sariya kuma la minɛ n tɛ siran ne ye jugeya kɛ i ko olu y'a kɛ cogo min i ye rɔbu don cogo min ne y'a don olu bɛ mun na ne m'a kɛ ten n m'a kɛ ɔ n'olu y'u taabolo kɛ nin ye ni ne ko n taabolo tɛ nin ye an kana jigin ɲɔgɔn na dɛ olu y'u ka jugeya kɔrɔ kɛ nin de ne dun ko jugeya kɔrɔ tɛ nin u bɛ se ka ne bali n k'o fɔ d'accord donc comme i bɔra o ministère kunna an y'a ye i nana domaine na i nakura ni domaine na mankan dɔ wulila Solomanibugu la n'a taara wolo duci dɔw la a wagati a mankan bonyara o bɛɛ kɔfɛ sisan baara sotiw tun daminɛna a tilala ka jɔ f'an bɛ donni min na bi mɔgɔw ma kunnafoniya jɔlen sɔrɔ a ko la a ko yɛrɛ bɛ cogo di sisan bi bi in na Solomanibugu ayiwa an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye a cira sariya de kɔnɔ a jɔra cogo min na o tɛ sariya ka jɔli ye o ye politiki mɔgɔw ka jɔli ye a jɔra cogo min na o tɛ sariya jɔli ye n'o tɛ sariya ye mun fɔ a bɛɛ tun bɛ ci dɛ hali sini ne tɛ siran k'o fɔ mais n'i sera politiki mɔgɔw ma n'a siranna sariya ɲɛ an bɛ jama sago kɛ parce que ne bɛ politique la o bɛ se ka kɛ politique mɔgɔw fana bɛ fara sariya sɔsɔlaw kan ka ko datugu ni ne ɲininka o de bɛ Solomanibugu hali bi n'o tɛ sariya ko ma fɔ o sariya dɔw bɛ yen o b'a yira hali tɛ taa tribunal la i bɛ nin sow ci parce que u jɔra yɔrɔ min tigiw b'a la koyi o tigiw bi hali bi olu bɛ yen u m'u niyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ o tuma olu bɛ ɲa u niyɔrɔ kɔ k'a to ninnu ka bingali kɔnɔ il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an bɛɛ bɛ jamana in de kɔnɔ dɔw kana fɔ ko n'olu ye mun kɛ o kɛra ala ta ye fɛn tɛ se ka fɔ a la ayi olu tɛ ala ye u t'an ka ala ye u t'an ka kira ye n'u ye mun kɛ n'a ni sariya tɛ bɛn a bɛ fɔ hali sini sariya ko ka mun k'u la a ka kan ka kɛ fana mais dɔw bɛ se ka siraw ɲɛ k'a kɛ minnu siran n'u ɲɛ o tigiw bɛ yen ne tɛ. donc o kɔnɔna na dɔw fana y'a jateminɛ ko a wagatinin na ko ministère des domaines ani habitat tun cɛbɔlen don ɲɔgɔn na ko habitat de tun ka rôle ka so jɔlen ten olu mɔgɔw fɛ sisan i bɛ se ka éclaircissement jumɛn. non o ye mɔgɔw ka kuma ye kuma mun ni a sabatilen tɛ sariya mun b'a ko fɔ o sariya yɛrɛ bɛ ta tuma min domaine ni habitat ni urbanisme bɛɛ kun ye yɔrɔ kelen de a bɛɛ kun ye ministère kelen de sariya in yɛrɛ bɛ ta tuma min domaine ni habitat faralen tɛ kɔfɛ de u nana fara o sariya ta tuma a fɔra ko administration de bɛ yɔrɔ ti administration n'a yera ko dugukolo tigiya mɔgɔ mun taara so jɔ a kan tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ani dugukolo tigiya ka jan du tout ko so in ka ci administration k'a ci hala kana mɔgɔ ɲini ɔ dugukolo tigiya service da jɔn b'o ko fɔ ka tɛmɛ domaine kan a ma ɲini habitat fɛ k'a ka taa dugukolo ta Solomanibugu a ɲinina domaine de fɛ a tuma a fɔra de ko administration b'a ti a ma fɔ administration domaniale a ma fɔ administration de l'habitat et de l'urbanisme u ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que a don yɛrɛ kama a fila bɛɛ tun ye ministère kelen ministre kelen de tun b'a bɛɛ kun donc sariya taara o kɔnɔna de la ni farali nana kɔfɛ e b'o administration fara o tigiw ye sariyatigiw de ye n'olu b'a fɔ nin de ka kan ka kɛ nin man kan ka kɛ n'u ye sariyatigɛ ka tɛmɛ ne kan. d'accord an bɛ progresser an ka question na
an bɛ dɔɔni min na bi an y'a jateminɛ k'a fɔ fana wagatinin dɔ kɛra assemblée la député dɔw tun ye i wele ka dɔw yɛrɛ taara fo ka kiiri bɔ i la k'a fɔ k'i tun bɛ fɛ ka place du cinquantenaire feere donc o ko labanna cogo di? non ne ma place du cinquantenaire k'a fɔ k'a feere a feere kuma ma bɔ ne da n tɛ se k'a feere n balimacɛ ne bɛ kuma cogo min Mali kɔnɔ est ce que ne bɛ se ka kuma ten ka tila ka nin ko kolon kɛ ko n b'a kɛ k'a sigi a ka gɛlɛn a wagati la a wagati n ye Sulemanibugu fɔ cogo min ne bɛ tɛmɛ a da la cogo min n b'a mɛn ACI ka yɔrɔ don mais n ma deli ka don a kɔnɔ mun sigilen b'a kɔnɔ ye n ma deli k'a ɲininka k'a fɔ ACI de ninnu na sigi wa ou bien u sigir'u yɛrɛ ma o tɛ ne ka sira ye ni ne yɛrɛ ɲininka ACI ka yɔrɔ don minnu bɛ ACI de y'u sigi a b'a ma mun ye place du cinquantenaire ye fana n bɛ tɛmɛ a da la don o don u b'a fɔ place du cinquantenaire don a banna mun papier b'a kan n t'a dɔn n m'a ɲini k'a dɔn problème t'a la ne fo a fɔra k'an bɛna réunion ba mun kɛ Faransi ni farafin jamanaw ni Bamako bɛ kɛ u jatigila ye a yirala ko jiginyɔrɔ ko ka gɛlɛn Mali la parce que hôtel de l'amitié MINUSMA mɔgɔw b'a kɔnɔ hôtel ko dɔgɔyara jama dun mun an hakili tun b'a la a ka ca ko k'a lajɛ joona joona ni mɔgɔ minnu bɛ se ka hôteliw dilan a ka d'u ma u ka hôtel dilan yanni sommet wagati cɛ o de fɔra an bɛɛ ye mais a don ne hakili tɛ place du cinquantenaire la n ka foyi t'a la don dɔ la 20 heures tuma 20 heures tuma téléphone cira n ma ka bɔ ko présidence don mais n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ président don président yɛrɛ tɛ a ma téléphone ci ne ma mais a den Buba Keita o de ye téléphone ci ko ani dɔw bɔra a fa fɛ yen ko fa ko n k'u reçoit o kuma fɔ a cogo la u nana n y'u reçoit il était 20h30 21h kuma na u ye place du cinquantenaire nin fɔ ko ninnu nana u b'a fɛ ka hôtel jɔ hôtel Hayat k'u ye nin yɔrɔ ye a diyar'u ye n'a dir'u ma u bɛ se ka hôtel jɔ yanni sommet cɛ an ye kuma bɛɛ fɔ ka ban n k'u ma ne tɛ place in t'a cogoya dɔn papier mun b'a kan t'a dɔn donc fo an k'a ɲɛɲini n ko mais maa tɛ jamana service da i tɛ a bila baara la kumakan dɔrɔn kan aw ye mun fɔ aw da la a ye taa sɛbɛn aw k'a ci ma a y'a kɛ sɛbɛnni aw k'a ci ni sɛbɛnni sera tuma min de ne bɛ baara daminɛ dugu jɛra aw nana ni sɛbɛnni ye an y'a yɔrɔ ɲininkali daminɛ an taara ye k'a fɔ a yɔrɔ domaine yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnni kun t'a kan yɔrɔ in dilanna commission mun ye cinquantenaire fête kɛ Mali la olu de ye a ta k'a dilan ka wariw ni fɛnw bɛɛ dira olu de ma olu de y'a dilan domaine ka yɔrɔ dilannen tɛ a papiyew fana a tɛ domaine ka bolo kan hali kɔnɔ in bɛ kɛnɛ in bɛ bɛn kɔnɔ hakɛ jumɛn ma hectare joli don domaine kun t'o dɔn ne ko n k'o tuma a ye taa suma a ka na n'a ye u y'a suma a tuma suspension bɛ yen suspension bɛ yen pour que ka se ka titre yɛrɛ bɔ a la fo commission mun bɛ suspension di mɔgɔw ma o ka sɔn ne kelen tɛ se k'a fɔ o commission ka suspension wuli ka titre créer n y'a fɔ ministre de l'administration territoriale ye a wagati la Ablaye Idrissa Maïga bon a fɔra k'an ka nin place ka situation lajɛ titre t'a la n b'a fɛ ka titre labɔ k'a bila ka taa conseil des ministres la donc i fana ni ne de ka kan ka yamaruya di titre ka bɔ titre papier filɛ an ka titre bɔ n ka dossier labɛn n y'a labɛn n y'a a caman a y'a signé ne y'a signé yen yɔrɔ ATT ka décret de taara hali conseil des ministres kɛ k'a fɔ place du cinquantenaire donc ne fana b'a labɛn a bɛ kɛ IBK ka décret de ye nka n'a bɛ taa conseil des ministres la n b'a d'a ma nin de ye fɛriya ye ne tɛ se ka yɔrɔ in kɛ foyi ye
puisque sariya dɔ y'a bila k'a bɛ kɛ nin ye président dɔ de y'o signé tant que o président ma wuli ne Bathily tɛ se donc ne tɛ se ka yɔrɔ feere ne b'o labɛn de la n ko n bɛ taa ni papier ye ka taa di conseil des ministres la premier ministre Modibo Keyita ye ne wele a ka bureau kɔnɔ ko sini u bɛ fɛn dɔ labɔ journal kɔnɔ k'a fɔ ko ne ye nin yɔrɔ feere ko ne bɛ nin feere cogo di n y'a ɲɛfɔ a ye n ko ne yɛrɛ tɛ se hali ne ko n bɛ nin feere n tɛ se puisque a dilannen tɛ n tɔgɔ la n tɔgɔ la papier tɛ yen ko ne t'a dɔn n ko n t'a feere hali a dilannen tɛ domaine tɔgɔ la a tɛ domaine yɛrɛ tɔgɔ la an bɔra ka dérogation de ɲini ko ka titre di o journal ni a fɔra ko bɛna bɔ tuma min ne ni Ablaye Idrissa mun jɛra ka papier signé ko ka taa titre dilan n y'a ye journal bɔra o fana tilara ka article dɔ sɛbɛn ko ale trompera de ale ye papier mun signé n'a ni ne jɛra k'a signé ko ale ma sɔn signature ma a b'a ka signature bɔ a la n y'a kalan yɛlɛ la n ko n ko ministre yɛrɛ b'a ka signature renier journal de kɔnɔ wa o kɔfɛ ani ye ɲɔgɔn ye a ko n dɔgɔ n kɔrɔ ne terikɛ fila bɛ yen olu de ko n ka nin kɛ ne tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ n'i ye fɛn o fɛn ne ma ne dalen b'i ka sariya ko la n b'a signé mais n terikɛ fila bɛ yen olu ko n ka nin kɛ a ko jɔn a ko Daniel Tessougé ani vérificateur Ousmane Amadou Touré k'olu de ko n ka taa journal la n k'a fɔ n ma signé olu taara ale fana y'o kɛ o kɔfɛ Daniel ye enquête dayɛlɛ ka taa enquête kɛ ne kan ani n ka cabinet bɛɛ pôle économique la ne ni ministre Ablaye Idrissa mun y'a signé ayi u ma fɛn k'o kan mais ne kelen o y'a kɛ ne kan o de la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ tɛ ɲinina Mali kɔnɔ taajuru siraw de bɛ yen ministre fila de ye papier signé hali sini a papier in bɛ yen a arrêté ma annulé dɛ mais kelen ko journal kɔnɔ non ne trompera de n tun t'a fɛ ka signé n tɛ fɛn ɲɛdɔn a la mais a ka signature bɛ yen dɛ o ma wuli a procureur général o ka ministre kelen nɔ minɛ vérificateur k'a fɔ e ka nin kɛ an b'e to yen u ka wuli ne kɔ voilà Mali y'o de ye favoritisme Mali y'o de ye u bɛ juguya ta k'a ɲɛsin la u nafaw kama n'i b'u n'u nafaw cɛ mais a don ne ma yɔgɔyɔgɔ ma siran hali nin kuma ne m'a kɛ problème n k'u k'a ɲɛɲini dɛ puisque ne ma fɛn feere ni mɔgɔ ma bɛn feere la n ma wari minɛ mɔgɔ najɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hôtel ka jɔ sommet kama a nan'o dɔrɔn de kama u y'a ɲini fana n tɛ se k'a fɔ vraiment n ye kojugu ye a ɲinini kɔnɔ an ye baara ta cogo min na hali bi n'i ko k'a baara in kɛ a bɛ kɛ ten a dabilara a kɛnɛ fililen fulo ye a ma labɛn o bɔgɔji de fulo ye don o don ji bɛ bɔgɔ in ɲigin a dɔ bɛ firi ba kɔnɔ mais a ka firi ba kɔnɔ ka ba girin dɔw b'o fisaya ka kɛ fɛn wɛrɛ ye Mali kɔnɔ ne tɛ nin juguya yɛrɛ faamu a ma fɔ ne Bathily a ye na n k'a ɲɛfɔ o ye dɛ u y'a sɛbɛn de hali u ma taa ne ɲininka ko n y'a feere u y'o de bɔ nka minnu y'a bɔ u b'a kɔrɔ dɔn parce que o tuma ne bɛ dugukolo ko kɛlɛ la fo ka sɔn dɔ de da ne Bathily la ka mangoya ka tɔgɔ tiɲɛ ka lagosi o lagosilikanw maliyɛnw ka kan ka dɔ dɔn o la sa o juguyakanw ka ca Mali kɔnɔ n'i ko i bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn jugu nkalon façon bɛɛ bɛ da i la ni m'i kɛ ko ɲuman nkalon bɛ da i la hali ni mun man kan i t'a miiri yɛrɛ mɔgɔ bɛ sɔn ka nkalon min tigɛ e b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ Ala de b'an kisi Ala k'an bɛɛ kisi an nkalon amina yarabi Ala k'an kisi a ma ami o tɛmɛnen kɔfɛ i da magara titre ko la an y'a ye k'a fɔ fana titre foncier projet tun b'i bolo ko k'a ɲini ka di sɛnɛkɛlaw ma fu faso ka titre foncier di paysans ma fu pour que u ka se ka boloma dɛmɛ n'o ye ka sɛnɛ kɛ ka se ka jamana ta bala dumuniko sira fɛ o projet in i bɛ se k'i da don o la a bɛ niveau jumɛn na ou bien n'a bilalen de don balimacɛ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ in dabila tubabuw de y'a mara n'i ko titre foncier farafinkan tɛ dɛ tubabuw ka dilanni don
nka u y'a dilan ka bɛn u yɛrɛ nafa dɔrɔn ma u mago bɛ dugukolo minnu na yan k'a ta y'a sɔrɔ u y'a da ka a da olu kan k'a ta u y'a ta a tako fɔlɔ yɛrɛ la u n'an ka jamana mɔgɔ dɔw kɛlɛla o tɛ Mali ye o kɛra Sénégal faamaw ye u b'a fɔ n'u ma Damel du Cayor u n'olu de kɛlɛla fo k'a kiri kɛ olu ko dugukolo t'aw bolo yan aw ye nabagaw de ye u fana ko non dugukolo tɛ aw yɛrɛ ta ye est ce que titre b'aw la wa papier b'a la olu ko hey anw ka dugukolo ka kɔrɔ papier nin aw yɛrɛ de nana papier fɔ anw ye n'o tɛ an ka mara kɔnɔ papier tɛ yan o tɛ se k'anw bɔ an ka dugukolo tigiya la ɔ nka tubabuw y'a naamu k'a meleke a wagati la k'a fɔ ni papier t'i ka dugukolo la a bɛ jate ko tigi t'a la ni tigi t'a la o tuma dugukolo ye jamana ta ye o tuma jamana ye jɔn ye Faransi donc ni papier t'aw ka dugukolo fɛn o fɛn na aw ta tɛ tugun dɛ Faransi ta don an nana o de kɔnɔ k'an yɛrɛ ma hɔrɔnya ta 1960 nka ni sariya in tora a cogo la ko ni papier tɛ dugukolo min na ko jamana ta don k'a ta 1960 la donc san 1900 ni san 900 ni san 60 n'an y'an ka indépendance ta ka taa bila san 2000 la o de tun b'an ka jamana kɔnɔ ko sariya nka san 2000 député Blon ye sariya ta ko laadala dugukolo k'a tigiw ta don u ta don bi u ta don sini u ta don yɛrɛ ko titre cogo la puisque mɔgɔ tɛ se k'a bɔsi u la k'a tɛ se ka bɔsi sariya mun taara o sariya 44 de y'o fɔ laadala dugukolo ko ne sariya kura mun talen filɛ nin ye ne sɔnn'a ma i tɛ taa tribunal la o k'a f'i ye k'i ta don dɛ i tɛ taa commandant bara k'i ta don dɛ ko sariya yɛrɛ ko n'i ko laadala dugukolo dɔrɔn k'ale sɔnna donc juge tɛ se k'a ban o puisque sariya ko ale y'a confirmer i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ confirmer tugun k'i ta don dɔrɔn ko n'i ta don laada la o ye sariya 43 in kumakanɲa 2nan ye maa kana se k'a bɔ si la fo n'a sɔrɔ a bɛ minɛ i la ni gouvernement ka minɛni ye k'a don foroba nafa dɔ da fɛ a tɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma e ɲɔgɔn wɛrɛ ma a tɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mun ni e ka kan jamana kɔnɔ non a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye a bɛ se ka kɛ siraba ye a bɛ se ka kɛ kalanso ye donc bɛɛ nafa bɛ sɔrɔ fɛn mun na ko jamana bɛ se k'a minɛ i la o kama nka a tɛ minɛ i la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko n'o fana bɛ minɛ i ni jamana bɛ bɛnkan fɔ i ka dugukolo hakɛ ye mun ye o ka sara i ye o de bɛ sariya kɔnɔ ne m'a sɛbɛn o waati tiɲɛ la ne yɛrɛ tɛ baara kɛ Mali la n bɛ Faransi ni ne sɛbɛnna Mali députéw fɛ ko sariya donc k'a ta san 2000 la fo ka na bi mɔgɔw ka kan sa ka laadala dugukolo ko jateminɛ nka o de kɔnɔna yɛrɛ la u bɛ wuli ka taa papier bɔ cogo o cogo u b'a bɔ ten don o su ni tile papier bɛ bɔ la bɛɛ yɛrɛ kɛra papier bɔla ye sa maire b'a bɔ commandant fitinin b'a bɔ commandant ba b'a bɔ gouverneur b'a bɔ ministrew yɛrɛ b'a bɔ u bɛ taa mɔgɔw ka dugukolo suma hectare 100 hectare 200 hectare k'a ta dɔrɔn parce que dugukolo kɛra nafa ye puisque n'i taara papier bila banque la i bɛ wari sɔrɔ namara t'a la dɛ o de la u ye titre minnu bɔsi wali dugukolo minnu ka papier k'a la k'u ta don n'u taara bila banque la 2015 janvier 2015 ka taa bila 2016 la a titres ye miliyari 1000 ni miliyɔn 500 ni dɔɔnin de ta o de sɔrɔla banquew kɔnɔ ka d'u ma miliyari 1000 ni 500 dɔɔnin b'a kan o waati bɛɛ Mali budget bɛɛ kun ye miliyari 2000 dɔrɔn n'a fɔra ko dugukolo o ye miliyari 1000 ani miliyari 500 ani murumurunin ko dugukolo y'o sɔrɔ alors que budget bɛɛ an saraw an ka dɔgɔtɔrɔsow an ka kalanw an ka sɔrɔdasiw wari mun bɛ bɔ san kɔnɔ o wagati kelen kɔnɔ o bɛ bɛn miliyari 2000 de donc à peu près miliyɔn joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ 470 dɔrɔn mais dugukolo y'o ta k'o di jɔn ma mɔgɔ damadɔ i bɛɛ ma o fana hakɛ kelen kɔnɔ a fɔra ko président ye budget la yɛlɛ fo k'a kɛ
15% ye k'a di sɛnɛkɛlaw ma o 15% bɛ bɛn joli ma miliyari 300 dɔrɔn o miliyari 300 joli bɛ miliyari 1500 kɔnɔ a cɛ ka jan k'a ye tracteur 1000 di mɔgɔw ma tracteur 1000 ninnu 18 milliards 18 milliards joli bɛ miliyari 1500 ni 30 ni mun Rancɛ ka jan. u ka jan donc nafa min bɛ dugukolo la an bɛɛ b'a dɔn mais o nafa sera jɔnw ma papier tigiw mais papier tigi ninnu sɛnɛkɛlaw don wa sɛnɛkɛlaw tɛ France Angleterre Italie Portugal Suisse Espagne Amérique Allemagne ni dugukolo si tɛ yen k'a sumanen tɛ k'a dɔnnen tɛ ko dugukolo in a sɔngɔ ye mun ye o dɔnnen don donc n'i b'olu ka jamana sɔrɔ ko fɔ u ka dugukolo sen b'a la dugukolo valeur bɛ bɛn nin de ma o fana bɛ don u ka sɔrɔ donc n'u taara k'u bɛ juru ɲini a bɛ fɔ ninnu ka sɔrɔ ka bon da u bɛ se ka juruba don nka Mali kɔnɔ dugukolo jatilen tɛ sɔrɔ ye kɛra fɛn ye dɔrɔn Ala ye mun d'a ma an b'a kan nka sɔrɔ tɛ puisque papier t'a la ni papier kɛra la an y'a ye papier kɛra dɔɔni fitinin mun na o sera ka miliyari 1500 sɔrɔ san kelen kɔnɔ n'i ko k'i ka jamana bɛɛ sɛnɛkɛla olu bɛ dugukolo mun kan o bɛ sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ni dugukolo tɛ munna an bannen bɛ ka o dugukolo tigiya papier di olu ma fo k'a kɛ n'olu yɛrɛ ko u bɛ sɛnɛ kɛ u ka dugukolo kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'i ye kilo 100 ta ka Bamako lamini i taara Kɔrɔngo i taara Kilebi i taara Bayanfa i mana kilo 100 ta dugukolo bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ bɛ balaw kɔnɔ bɛɛ bɛ janfa kɔnɔ o sɛnɛkɛlaw aw ko k'aw ye sɛnɛkɛla ye ni fangaw kumana ko an bɛ baara la k'aw de yiriwa i bɛ maa yiriwa k'a balo fɛn bɛɛ sɔrɔ fɛn mun na k'o bɔsi a la cogo di k'o di a feerebagaw ma tubabu jamanaw la dugukolo bɛɛ papier kɛra la ka bɛɛ ta d'i ma a daminɛ n'o de la ko i ka papier dilan e nin yɔrɔ ye nin de ye wa e yɛrɛ y'i bolo ci yɔrɔ min na papier bɛ k'a la a bɛ sɛbɛn k'e ta don kɔfɛ sa n'i y'a feere a bolo bɛ yɛlɛma mais o tilara mun kama ka se ka bingali ye sen bɔ a la tigiya ka dɔn sa a dɔnna fana ni papier kɛra la a tigi bɛ nafa mun sɔrɔ o ye papier i bɛ se ka taa bila yɔrɔ dɔ la o bɛ wari d'i ma i bɛ baara kɛ n'an ko bi k'an ka baara di an ka jamanadenw ma gouvernement ko baara tɛ service daw kɔnɔ gouvernement yɛrɛ ka baarakɛdaw baara tɛ yen tugun denmisɛnninw don o don an bɛ taa denkun de la ko Ala k'u balo ni Ala y'u balo fanko balo yɔrɔ de d'u ma gouvernement tɛ se k'u ta baara la mais sɛnɛ mun fana n'o ye an ka jamana taalan fanba ye a tɛ se k'a kɛ fo an ka wari dɔ de don a da fɛ o wari tɛ gouvernement bolo k'a don a da fɛ mais n'i ye sɛnɛkɛla dɛmɛ n'i ye papier d'a ma a yɛrɛ ka se ka taa wari ta banque la puisque a yera k'a fɔ ni papier b'i ka dugukolo la banque bɛ wari d'i ma a magoɲa wari n'a taar'o ta ka na baara k'a kan mais hali n'a kɛra miliyɔn 7 ye a ka forage kɛ ka ji sɔrɔ san kalo 12 a bɛ sɛnɛ kɛ est ce que a den bɛ to ballon na est ce que a den bɛ taa sa geji kan ni an denw taara sa geji kan n'an ko an ka drapeau jigin kilancɛ la tile 3 an dusu kasilen don mais mun na an denw kana taa sa geji kan mun na an t'o baara kɛ an ka titre dilan an k'a di u faw ma yan u k'u ka dugukolo tigɛw kɛ u k'i da ka sunɔgɔ hakili latigɛlen k'a fɔ Ala fana ye fɛn d'u ma n'u sara u denw b'a sɔrɔ o diɲɛ kɔnɔ munna a bɛ minɛ olu la k'o dugukolo don mɔgɔ wɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ ni nanbara ye ni nkalon ye donc ne y'o baara de kɛ parce que diɲɛ bɛɛ la Faransi ka ca ni Mali ye tubabu ka ca ni Mali ye pɔn u bɛ mɔgɔ 80 miliyɔn 80 kɔ la bi Allemagne ka ca ni Mali ye Mali dugukolo ka bon u ka jamanaw ye siɲɛ 2 siɲɛ 3 nka o dugukolo fitinin mun n'olu ka ca n'anw ye u sigilen b'a kan mɔgɔ si tɛ dugukolo ko kɛlɛmɛw fɛ yen parce que dugukolo ko ɲɛnabɔra ni sariya ye k'a bɛɛ ka papier d'i ma maa si tɛ wuli ka si kɛlɛ tugun parce que bɛɛ ka dugukolo yɔrɔ mun y'i ta ye o y'i ta ye ni yɔrɔ mun t'i ta ye o t'i ta ye mais anw mun ka jamana ka bon dugukolo b'a yɔrɔ bɛɛ an man ca don o don an bɛ taa bi don o don i mana lajɛ Mali sɛnɛkɛlaw ni samiyaji binna n'u ye daba turu dugu ma u ni sojɔlaw de bɛ kɛlɛ la
cɛncɛnw bɛ cɛ kana to kabakurun bɛ cɛ ka to ka sɛnɛkɛyɔrɔ kan tracteur bɛ ta k'a bila u ka ɲɔ danni na k'a wuli i bɛ juge dɔw mankan mɛn a ye t'u minɛ ka na n'u sera dɔrɔn ɲininkali t'a la e de ye kariya papier bɛ da kan a ye taa datugu kaso la o bɛ kalo 2 kɛ samiyaji b'a sɔrɔ a la kaso la ka t'i yɛrɛ kaso far'o la i b'a fɔ ka ti juge yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ la n'o tɛ dugukolotigiw bɛ wari d'u ma u bɛ mɔgɔw datugu maɲanbugukaw sirakɔrɔ ɲarekaw ntubanakaw mɔgɔ joli datugura ka ti kaso kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ k'u b'u fa dugukolo kan o barajuru binna yɔrɔ min jɔn taara ta bamakokaw ka taa ni papier lankolon ye u ma deli k'u ye o ɲɛ la mais aw ko k'an ka jamana dilan jamana bɛ dilan o nkalon kan o tigiw bɛ fanga kɔnɔ u ni fanga bɛ kuma u bɛ fanga sow kɔnɔ ko kuma tɛ se ka fɔ mali kɔnɔ n'o ma fɔ mali tɛ dilan fɔ an ka mali dilan ni tiɲɛ o tiɲɛ o donc o tɛmɛnen o papiyew ne bɔra gouvernement na a bɛ yen ne bɔra gouvernement na ka hali mali sariya a bɛna dilan cogo min a bɛ ɲɛnabɔ cogo min k'a bɛɛ labɛn k'a ban ni bɛɛ kumana kan bɛɛ sɔnna a ma a bɛna don gouvernement na tuma min bɔra kabini bɔra a dalen bɛ yen a papiye dalen tora yen o si ma a kɛra i b'a fɔ baara ma kɛ nin fana an ye dugukolo kalanw kɛ a bɛna kɛ cogo min a bɛɛ fana bɛ yen ne t'a dɔn a bɛna laban cogo min dɛ mais n y'a ladon i b'a fɔ kuma de bɛ kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔw ye a ye Bacili ka papier bloqué n bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ a dalen bɛ yen don o don n b'a kuma fɔ mun an ka dossier tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ donc o de fana ye mali tiɲɛ ye o ni minnu bɛ bɔ la k'u b'a mara mais o ka sɔn k'an ka tiɲɛ f'u ye jɔnya tɛ e yɛrɛ ka jateminɛ na jɔnya tɛ e ka papier minnu bɛ bloqué a bɛ dangari dɔw n'u ka nafa sɔrɔ ah mais parce que minnu t'a fɛ yɛrɛ ne kun ka to gouvernement ko ne y'o de mɛn mais an tɛ siran k'u tɔgɔw yɛrɛ fɔ ne bɔra dɔrɔn n ko choix dun taar'i bɔn jago dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ polisi 500 ta ka taa n'a ye 500 500 ka taa n'a ye choix dun tɛ gouvernement ye dɛ mais choix dun e ni ne ɲɔgɔn don mali kɔnɔ mais choix dun bɛ se ka taa an ka finitigi 500 ta cogo di ka taa bɔn dugu kan dugu mun sigira bi tɛ u ma taa yɔrɔ wɛrɛ u b'u fa dugu de la u b'u fa dugukolo de kan dugukolo mun fana don misiri b'a kan kaburudo b'a kan dɔgɔtɔrɔso b'a kan dugutigi bulon b'a kan u taara titiri bɔ o de la k'a di choix dun ma o taara ni polisiw ye ka taa bɔlɔ turu bornu fo su kunkɔrɔ ani su cɛ a tɛ tɛmɛ sibiri ɲɛ 2 kan a taara bɔlɔ turu wali su kunkɔrɔ misiri b'a kɔnɔ choix dun sera ka sɔrɔdasi 500 ta jamana mun kɔnɔ ka taa nin kɛ o jamana t'a yɛrɛ ɲininka a taabolo la Binta Jane Simeka taara mɔgɔw ka so ci ale tɛ sariya ye dɛ ko titiri b'a bolo papier lankolon maa mun y'a dilan kulukɔrɔ gouverneur mun jɛra k'a dilan o bɛ fanga kɔnɔ bi il est chef de cabinet o y'a kɛ chef de cabinet mais mun de don o tigiw plainte b'u kan olu ma ɲini ka o plainte ɲɛdɔn ka foyi ɲɛdɔn an bɛ sariya ko fɔ mun na jamana in kɔnɔ de ni tulonkɛ de bɛ kɛla sariya la ni nafolotigiya de bɛ sariya latigɛ n ye nafolotigi n ye kari ye donc fɛn tɛ kɛ n na juge yɛrɛ b'o kalama ninnu ye mun kɛ mɔgɔ fagalaw ka kiri u ka kan ka taa ye mais munna olu tɛ taa ye f'u bɛ taa baga mɔgɔw sigilen ma minnu ko n tɛ bɔ yan n fa ka dugukolo don olu de bɛ taa datugu minnu ye jamana tɔgɔla papiyew ta ka nkalonw tigɛ ka tiɲɛni kɛ n'a ye olu sigilen bɛɛ foyi t'a la olu de bɛ taa fana ka jamana finitigiw ta ka taa kojuguw kɛ yɔrɔ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ mɔgɔ si kana miiri ko e ye fanga mun sɔrɔ ko e ka fanga ka gɛlɛn ni jamana taabolo n'a sariya n'a tiɲɛ ye i yɛrɛ nɛgɛ in i kana miiri fana ko fanga b'i bolo parce que mun taara ka d'i ma an bɛɛ fɛ ko an bɛ siran e ɲɛ ka da u ka kan tɛna kuma arrêtons ninnu dogolen tɛ dɛ nin tigiw bɛ taama u bɛ don fangaw ka du kɔnɔ u bɛ don fanga tɔgɔla mɔgɔw ka du kɔnɔ u bɛ don u fasow kɔnɔ u bɛ taa kuma ye an b'u kalama an tɛ siran k'a fɔ mais anw fana ko de n'u y'a kɛ u b'an sɔrɔ sira la
ne ministre ma kun tɛ sɔn ka kuma dɔw fɔ mais bi n ye kɛlɛ mun kɛ ka kuma mun kɛ pour que président in kana fanga la wallahi o kɛlɛ kelen n'i ko n k'a kɛ n b'a kɛ siɲɛ 2 pour que manamana ko min bɛ ka kɛ bi a ka dabila mali sera o ye sa an tɛ mɔgɔ si ta ye an t'i den ta ye an t'i muso ta ye an tɛ foyi ye i k'o bɔ i hakili la kuma faamuna voilà donc ka bɔ titre ko la sisan an y'a mɛn fana ko association dɔ bi i bolo n'o o bɛ wele APM o APM ko la sisan olu ka laɲini ye mun ye jamana kɔnɔ objectif kabiri APM bɛ sigi an y'a sigi k'a ɲɛsin jamana la mais a waati fana an ko an bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta de dɛmɛ ale yɛrɛ a ye ne wele a ko association ko o bɛ n'an dɛmɛ t'a kɔ mais association nin bɛɛ fana ko an bɛ Mali de dɛmɛ Mali mɔgɔ ko tɛ APM a bɛ yen hali sini ni APM ko ka ale Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ ne b'a fɔ a y'a dɛmɛ ni jama ko tɛ dɛ an bɛ APM baara tɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɛmɛ ne t'a kɛ munna b'a kɛ n b'a dɛmɛ mun na parce que fɛn o fɛn ni layidu mun n'a taara jamana in kɔnɔ ko ka taa n'a sira ye ni maa mun y'a ta k'a baara i bɛ kɛlɛ a sigilen ɲɛna a ka sira t'a la a nɔfɛmɔgɔw b'i kɛlɛ RPM de ye ne kɛlɛ assemblée kɔnɔ il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa tiɲɛ dɔw sera fɔ ye mais nin kuma mun filɛ n'i ye aw ɲininka i b'a fɔ Bacili sigilen bɛ télé la a ye nin fɔ non o tɛ ne y'a fɔ a yɛrɛ ye a yɛrɛ n'a 2 sigilen wallahi ni ala tɛ n bɛ siran ala ɲɛ ne tɛ siran a ɲɛ n tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ale dɔgɔyama tɛ dɛ mais a k'a dɔn an ma jɛ k'a ye dɔ sɔrɔ jɔnya la ka fara a kan dɛ hɔrɔnya de y'an don a kan o hɔrɔnya de kama an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n tɛ dɛsɛ k'a fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛ 2013 2012 anw ye campagne kɛ président mun ɲɛ jamana tɔgɔ la ani jɔnw tun bɛ ɲɛsinnen ɲɔgɔn na n'an banna k'olu tɛ fanga ta de k'olu ka fanga man d'an ye parce que olu ka fanga de ye maliyɛnw tɔɔrɔ Modibo Sidibe kun t'a la o ka secrétaire général kun ye jɔn ye a wagati Zumana Mori Kulibali tɛ a ka directeur de campagne kun ye jɔn ye Zumana Mori Kulibali tɛ o t'a ka gouvernement na bi ani jɔnw bɛnna Koyitaw tɛ wa Amadu Koyita olu de kun t'a neni olu de t'a ka gouvernement na bi maa minnu tun bɛ neni anw ɲɛna anw de bɛ e lafasa n'u tugur'i kɔ i k'a dɔn fana anw fana tɛ fɛn ye ko n'i taa na k'an bɛ ta ka taa yɔrɔ dɔ la n'i sago sera i b'an bila fɛn dɔ kɔnɔ i bɛ kan dɔ fɔ an ye n'i m'o kan fɔ o tuma i k'an bila an k'an yɛrɛ ka kan fɔ fɛn ma fɔ anw ye k'a fɔ ne bɛ fanga la bi mana kunu a ka di ɲɛ bɛ papier ta i b'a signer d'accord constitution ko i ka signer mais i n'anw fana ye layidu dɔw de di ɲɔgɔn ma yan'anw fana ka sɔn ka tugu i kɔ ni o layiduw tɛ jate fo constitution ko e bɛ se ka nin kɛ a kɛ mais anw fana b'an yɛrɛ jate k'a fɔ constitution ko anw fana mun ka d'an ye an b'o de kɛ yɔrɔ mun ka d'an ye an bɛ tugu o kɔ la question est simple. donc an bɔra o ko la sisan ni APM mɔgɔw y'a ɲini bi donni in na ko olu bɛ fɛ élection min bɛ nalen ko monsieur le ministre maître Mohamed Ali Bacili yɛrɛ i kan bɔ président nɔfɛ i ka jaabi bɛ se ka kɛ mun ye ka d'o la. ni APM ko ne ka n kan bɔ président nɔfɛ ne b'a fɔ APM ye APM président tɛ k'i bɛ wuli ka ko kɛ k'i bɛ ko dɔn k'i kalannen don ko nafolo b'i bolo jamana ka bon ma n'i bɛ président ɲini i bɛ layidu dɔw de ɲini jamana kɔnɔ ni layidutigiw ka ɲɔgɔn dɔn a ka baara kɛ a ka kuma n'o kuma kɔnɔ e ye danaya ye i kan n'u sɔnna i bɛ wuli APM kelen tɛ se ka ne la APM kelen tɛ se jamana layidu an bɛɛ ye jamana mun den ye dɛ fo i ka se o de ma tu sais an ye fɛn dɔ kɛ jamana in kɔnɔ
fanga ani jamana u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ mais kelen tɛ fanga ɲinina mana fanga sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a bɛ jamana dɔn dɛ jamana yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye sariya la fanga mun bɛ bɔ a kɔnɔ k'a d'e ma n'i b'a fɛ k'a boli a ka nafa ɲa jamana ye f'i ka jamana in de dɔn f'i ka jamana in baara k'a dɔn jamana ye mun ye sariya yɛrɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ sariya kɔnɔ a ye mun de fɔ jamana in kan dɛ mun de don a ka kan ka taama cogo di a ka kan ka marché cogo di musala tɛ mun na o ye mun ye sariya ma dilan ni musala ye dɛ sariya dilanna ni taabolo ni kodɔn dɔ de f'i k'o de dɔn mais n'a fɔra ko fanga ka kɛ musalaha kɔnɔ yɛrɛ sago kɛ kɔnɔ a bɛ mun bolo n'o ye mun kɛ don min k'o ye sariya ye ou bien o ye jamana taabolo ye i ye kalon tigɛ o tɛ jamana ye o ye an bɛ tulonkɛ ɲɔgɔn na ni fanga ye fanga ma lawuli o kama a lawulila de k'i ka jamana dɛmɛ n'a ye mais a ma fɔ ko e k'i sago kɛ fɛn kana f'i ye non n'i y'o fɔ k'e b'i sago kɛ fɛn kana f'i ye i b'i yɛrɛ nɛgɛ i bɛ se k'a fɔ fanga in ye e yɛrɛ miiri k'i ka bon bɛɛ ye mais ala ka bon ye voilà c'est tout. Donc an kɔni bɛ ka se an ka baro kuncɛyɔrɔ la nka a tɛna labɔ fanga kuma ɲininkali kelen tɛ i la min bɛ boli an yɛrɛ kɔrɔkɛ kan min ye Arasubaci ani kumakan dɔ wulilen don dugu kɔnɔ sisan ko Buwa ka bila donc o y'ale miirina ye maintenant an tun bɛ fɛ ka e yɛrɛ ɲininka o concept min b'a bolo Buwa ka bila e hakilina ye jumɛn o ne tɛ Buwa in yɛrɛ dɔn a ka mɛn jɔn ma a ka mɛn bɛ k'a de ma président de la République ah d'accord k'a ka bila k'a ka mun bila fanga k'a ka fanga bila bon ne bolo an ka kow ta sɛbɛn la fanga bɛ ta comme a bɛ bila ta kan b'a la comme bila kan b'a la fanga taara ni kan mun ye i b'o de lajɛ a bolila n'o ye wa n'a bolila n'o ye n'a lakurayali sera tuma min an k'a lakuraya est-ce que dalu b'an bolo an y'a ta ni layidu mun ye ni o timɛnna an ka segin ka kalifa a tigi la ou bien an y'a ta ni layidu mun ye n'a ma dafa o tuma an k'a to a tigi bolo wa an k'a fɔ a ye a k'a bila kuma bɛ yen kuma bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ politikɛla ye ma deli ka don parti la nka an bɛɛ wulila Mali nɔfɛ ne kelen tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ wulila Mali nɔfɛ 2012 ka na se 2013 ma k'a sababuya kɛ an ye mun ye Mali kɔnɔ an tun m'a miiri yɛrɛ k'a bɛ kɛ sanko k'an bɛ sigi a kɔnɔ ko jamana bɔsira an na ko kɛlɛkɛcɛw t'an bolo u bɛ boli maaw bɔra diɲɛ fantan naani k'o fara an yɛrɛ ka jamanaden dɔw kan olu murutilen bɛ u bɛ ka hali an ka kɛlɛkɛcɛw laboli fo jamana wɛrɛ mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ k'olu lajɔ k'a sɔrɔ k'anw ja farinya an y'o de ye 2013 donc an ko jamana in ala ye fɛnba damadɔ di adamaden ma a y'i sɔn i fa la a y'i sɔn i ba la a y'i sɔn jamana la ala ka sɔnni de ye nin saba bɛɛ ye maaninfin man kan ka tulonkɛ nin saba si la ni tulonkɛra la dɔrɔn ala bɛ s'i ma ni tulonkɛra i fa la ala bɛ s'i ma ni tulonkɛra i ba la ala bɛ s'i ma wa jamana b'o cogo la koyi ala ko jamana ye jamana ka kanu o ye ala ka wajibiya donc mun bɔra k'u bɛ fanga ɲini hali n'an kun t'u dɔn an ye mankutu mun mɛn o la wagati o y'a kɛ jamana fanba olu ko k'u ka danaya da président Ibrahim Boubacar Keïta 78% a y'a sɔrɔ nanbara ma k'a la a ɲɔgɔn élection jɛlen ma kɛ Mali la a taara ka taa nka a bɛ d'a ma a fana kumana jamana ye septembre kalo la a bɛ sigi tuma min a kumana a ko ni sigira ni ne sigira n bɛ layidu ta n bɛ jamana in lakana a mɛtiri kelen maa tɛ se ka na k'i b'o minɛ maliyɛnw na o tɛ kɛ majɛ n'a ye a tɛ kɛ n bɛ malidenw lakana k'u ka sɔrɔ lakana k'u bolofɛn lakana n y'o layidu ta u ye n bɛ sɔrɔdasiw labɛn
n bɛ kɛlɛkɛminɛn ɲini k'a d'u ma kɛlɛkɛminɛn mun ni u bɛ se ka jɔ n'a ye jamana ye jɔyɔrɔ mun kalifa u la u ka se k'a jɔyɔrɔ fa kunnawolo kɔnɔ maa minnu ka kan k'aw lakana polisiw ni gendarmew n b'u labɛn ka kalan d'u ma ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma ka a dɔnniya d'u ma u k'aw lakana an n'aw ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ maaw ka se ka taama ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma jɔrɔ i ni la ka sɔrɔ i ma jɔrɔ i ka sɔrɔ n'i bolo fɛn na a y'o fɔlɔ fɔ ne ɲɛna kandida caman tun b'a fɔ nin fɔcogo la a filanan a ko ni ne sigira bɛɛ bɛ damakɛɲɛ sariya la maa tɛna kɛ tugun k'e b'i yɛrɛ sago kɛ ko se b'i ye i bɛ yɛlɛn sariya yɛrɛ fan fɛ ka maliyɛn tɔw tɔɔrɔ fantan ni faama denmisɛn ni maakɔrɔba muso ni cɛ sariya ye mun fɔ mun ka kibaruya la o bɛ k'i ye i ka hakɛ sariya y'a d'i ma cogo min a bɛ to ten maa si tɛ se ka bingali kɛ tugun ka sariya to jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ kelen ye sariya kɔnɔ a y'o fana fɔ a sabanan a ko maa si tɛ taa tugun k'a don bureau kɔnɔ ka daw sɔgɔ i da la ka gundo jugu siri ka papiye jugu dilan ka jamanadenw ka dugukolo bɔsiw la u fa tiɲɛ dugukolo wolola yɔrɔ min na k'i b'o bɔsi ni papiye ye papiye mun dilanna ni nkalon ye k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko ni ne Ibrahim Boubacar Keita sigira a tɛ kɛ n bɛ cadastre dilan fo k'a labɛn a y'o de fɔ 2018 n'a ko a bɛ fanga ɲini an b'a fɔ hɔrɔnkan don i ye nin kɛ wa a k'an jaabi donc Boubacar k'a bila ayi ne m'a fɔ Boubacar bila ne ko Boubacar n jaabi ah d'accord ne yɛrɛ t'a fɔ a ma Boubacar ne Boubacar tɛ ko ne kɔrɔkɛ don c'est vrai n kɔrɔ dɔ bi n kɔrɔ don sini kɔrɔya b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bonya bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala sɔn nka n'an bɛ jamana fana fɔ kɔrɔya ni dɔgɔya a bɛɛ ka kan ka ɲɛsin jamana tiɲɛ la an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ baasi ye an ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ ka kan puisque an bɛɛ hakili ye k'a dilan donc an sera an ka baro kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma k'an ɲɛsin an lajɛbagaw ma maliyɛnw mɛnna u b'a fɔ politique t'u ka sira ye u y'i sen bɔ a la k'a tɔ to kalabanciw bolo ani bingalikɛlaw mana wari suɲɛ u b'a di kalabanciw ma a ye fanga ɲini ni wari ye a k'an bila an ka bingali kɛ ne bɛ mun fɔ bi maa si danbe man kan ka san tugun ni politikimɔgɔ ye i ka hɔrɔnya man kan ka san i ka silamɛya man kan ka san i ka yɛrɛwoloya man kan ka san wari mun n'u bɛna d'aw ma aw yɛrɛ b'a dɔn ni campagne tɛ u tɛ s'aw ma u tɛ wari d'aw ma u t'aw jate yɛrɛ mais ni campagne sera u bɛ girin a ye association dilan yan dɛ a ye nin kɛ yan dɛ nin bɛɛ bɛ dilan campagne tuma de association dɛ fan club dɛ u bɛ taa don mɔgɔw la ni karatuka ni nafolo suɲɛlen a ye hɔn pour que n'an sigira tugun a b'an to yen n'aw y'u sigi u bɛ tila k'aw suɲɛ aw kasibaatɔw bɛ tila ka taa n b'a kɛ cogo di n'i banni yɛrɛ la ala bɛ ban i la dɛ n'i y'o wari minɛ k'i bɛ to o kumakan in kɔ wari y'a sababu ye i banni yɛrɛ la n'i banni yɛrɛ la ala tɛ sɔn i la dɛ nka wari nin u ta tɛ ala fana bɛ sababu de tigɛ f'u ka wari ɲɛsin aw la a y'a minɛ k'a dun aw halala don nka a y'a dun aw kana aw yɛrɛ feere a kana aw yɛrɛ danbe feere a kana aw ka hɔrɔnya feere a kana aw ka yɛrɛwoloya feere a kana aw ka silamɛya feere a kana aw ka tiɲɛtigiya feere minnu bɛ taa wari in d'aw ma aw b'u dɔn ni min ye n'u bɛ wari d'aw ma hinɛ de kama ou bien n'u b'a d'aw ma jɔyɔrɔ de kama aw b'a dɔn o jɔyɔrɔ in mana sɔrɔ a tɔɔrɔ bɛ jɔn fɔlɔ kan aw sɛnɛkɛlaw aw fantanw don a y'aw ban a ye wari in dun dɛ aw ta don aw halala don mɔgɔ kana b'a la ala fɔlɔ ala de bɛ k'u nati aw ka wari sɔrɔ k'a dun a y'a minɛ k'a kɛ pa u bɛ na ni fɛn o fɛn ye 2013 bi mɔgɔ minnu bɛ ka wari ta k'u bɛ gagner ni wari ye 2013 olu ko de ko wari t'u bolo olu ye hɔrɔnya ni jamanaden ɲumanya de fɔ ka se ka sigi jamana kunna nka bi o tununna ko wari n'i ye a député dɔw yɛrɛ mankan mɛn
y'a kɛ a ye kuma dɔɔni dɛ n'i bɛ ka dimi na a bɛ sɔn k'i ban dɛ a t'i présenté dɛ n'a m'i présenté ale ta ɲana dɛ anw de ta tiɲɛna ni jamana ser'o la k'olu ta ɲali ye o fanga de ye u tɛ jamana ta ɲali fɔ dɛ olu an tɛ ɲɔgɔn faamu o tuma olu ka ta ɲa o ni jamana ta tiɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na an ka kuma bani a députéw a dossiers a kumaw bɛ yen wallahi n'a fira fɔ an b'a fɔ jamanadenw ye an tɛ tamaki minnu ye mun kɛ u k'a dɔn k'u y'a kɛ an tɛ tamaki han u kana miiri ko an bɛ siran ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen amina donc ni an ka baro kuncɛlen nin de tun b'an bolo ka d'aw ma bi an bɛ foli bila maître Mohamed Ali Bacili la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a yɛrɛ sɔrɔli ma nɔgɔn kosɛbɛ mais an ye garisɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ bi ka se k'a ka impression d'aw ma n hakili la don n'a nataw la an na bɔ ni kuma wɛrɛ ye a nɔfɛ tuguni donc Activiste TV merci beaucoup aw ni ce n bɛ aw fo n b'aw lamɛnbagaw fo halisa Mali kɔnɔ a ka kibaruya ɲini ni tiɲɛ ye k'a di jamanadenw ma an bɛ wagati min na hali tiɲɛfɔla n'u wulila k'u b'i kɛlɛ u bɛ nkalon dɔw da i la hali ni bɛ ban i la hali i yɛrɛ bɛ ban i yɛrɛ la u t'o fɛ dɛ nka aw de bɛ se ka mɔgɔw jɛya aw de bɛ se ka kow jɛya a y'aw cɛsiri kuma minnu bɛ fɔ a ka sɛgɛsɛgɛ bani n'o tɛ i b'a sɔrɔ dɔw saralen bɛ aw bɛ nin fɛn o fɛn jɛnsɛn dɔw bɛ sara olu yɛrɛ b'o ta kɛ fanini ni banini ye olu bɛ kuma bɛɛ ta k'a ɲɛsin la k'i dɔgɔya ka fɛn bɛɛ da i kan mais o tɛ dɛ parce que kuma min fɔra a gɛlɛyara u t'a fɛ a ka fɔ donc fo k'o mɔgɔ fasaw fana fara k'o bila o la ala ye olu fana da o dakan façon kama u sara bɛ ala de bolo merci merci nba